बढ़िया लगुच तुमको तो झाई मार देला तो फ्रेंड्स आमर ए बेलपणा है रेडी तो टेस्ट करूँ टेस्ट कर सारा पर तो आपण मानक जनइबू जे केमती लगिला। हेलो हाय नमस्ते केमिति अछंती समस्ते मु काना आपन साथ करछि हम यूट्यूब चैनल गौतम स्टाइल को वर्तमान सांग माने देखि पारथिबे एटा हम सांगर गोटे घर न्यू घर तैयारी चलछि आउ सेठी आम गौतम रो मोर आस्तिलु ब्रांड बॉय रश्मि आउ जो आम ब्लॉक रे जे स्टाइल स्टार रश्मि बाबू तांग घर एटा काम चलछि आउ वर्तमान खरा प्रचंड भाव होउछि आउ भाबिलु कोन करिवु बोली तार गौतम कहला भाई चल आज टिके आउ गौतम हर मामा कोन बेल रखिसंदी आ बेलपणा टे करी पीवा आउ भाबिचु बेलपणा टे करी पिया हबो एवं बेलपणा रे टिके मजा टिके नेबा आउ आम आसछु हरी बेल तोलिया पई आउ बारीपट को बर्तमान बेल गछ देखुते बेल बर्तमान पाचिकी अच्छी बेल तोड़ा हब गौतम से जो पाखटा अच्छे से तोड़देल गोटे बर्तमान गौतम हाथ पाखे गोटे बेलटे अच्छी देखिपे तोले बर्तमान गोटे बेल असलारी बेल आ गोटे दीटा तोड़देला आम आरंभ हो पड़ा बेल बर्तमान गोटे होगा आ गोटे तोलिया पड़ो सेपटे कौपटे ऊपर कि तोलिया कहीं बेल गुड़ाक पाची कि बहुत ऊपर अच्छी हाथ पाइबनी गोटे तोलिया कौथर गोटे सिस्टम आम करुचु पचर बेल तोलिया जेहेतु हाथ पाऊनी गौतम बर्तमान आंकुड़ी गोटे खोलिबार लगी देखिए काड़े बर्तमान देखिपारे गौतम पाई जाए आंकुड़ी ये आंकुड़ी रे तोला हब बेल आउ देखिपारे पूरा आंब गछ ये तोल से बर्तमान सांग मैंने गोटे बेलटे पाचिकी अच्छी मुझे देखा चाहिए टिके बर्तमान बेल बर्तमान देखिपे आपन को देखा भलसे अलग प्रकार टोटाल अलग तापर बेल तोड़ा बर्तमान आमर भारी कष्ट रश्मि बेल तोलिया प्रयास करुच्ची बेल आंकुड़ी लगुनि बेल बेल आंकुड़ी लगुनि बर्तमान गोटे बेल लगी देखा जाऊ तोड़ी पार्छ ना नहीं बर्तमान देखिए सांग मैंने गोटे बेल पड़ा आ गोटे बेल बर्तमान मो हाथ में अच्छी देखिपे बर्तमान गौतम गोटे बेल पाई गोटे बेल पाई केमती लगुच लगुच सत ना कम दुईटा बेल आसी दुईटा बेल को बाड़े पणा कराव तार पणा पी सारापर आम कहबू केमती लगे पणाटा से टोटाल बगीचा रश्मि भाईर देखिपे केत बड़ बारी फार्म हाउस कहले चले विभिन्न प्रकार गछ एथे अच्छी आंब आउ डालिम गछ बेल गछ आउ देखिपे तो आपण यहाँ हूँ आंब आंब गचर महत्व टे कहीदेल कौन बर्तमान बेल गछ बेल गचर बेल तोला सरला बाकी यापर जीवा बेल पणार प्रिपारेसन कि भाव होटा आपन को देखा हम देखिपे कि भाव यहाँ हूँ आलोवेरा गछ लगी मु गोटे आपन को भांगी देखा चाहिए पूरा फ्रेश पूरा एकदम आलोवेरा फ्रेश वो तुम आलोवेरा के खाइचु
ଆଲୋଭେରା ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ ସେଟା ଲଗେଇ ସେଟା ଚିରିଟି ମୁହଁରେ ଲଗା ଗୋରା ହେଇଯିବ ସେଟା ବି କରୁନୁ ମୁହଁରେ ତ ଲଗେଇ ହବ ଜାଣିଛି ଖାଇବା କେମିତି ଆଜି ନା ଏଇଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ ହେଲେ ଜୁସ୍ କରିକି ପିଅନ୍ତି ଆଲୋଭେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରା ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଗୌତମ ଦେଖାଯାଉ ଆଲୋଭେରାକୁ ସେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ କହୁଛି ଗୋରା ହେବି ଲଗେଇଦେ ଟିକେ ମୁହଁରେ ସାବାସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଥା କେମିତି ଲଗାଉଛୁ ଏମିତି ଆଣିବ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆଣିକି ଏମିତି ଲଗେଇବ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ଟିକେ ଚିକଣିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚିକଣିଆ ହେବ ହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ମିଶୁନି କ୍ଲିୟର ଆଲୋଭେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟରେ ସେଥିରେ ଯାହା ହେଲେ ମିଶୁଥିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଲ ତୋଳା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାଙ୍ଗର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ ଯାଇକି ଆମେ ୟା ପରେ ବେଲପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ବେଲ ତୋଳା ୟା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିବୁ ବେଲପଣା କରିବା ପାଇଁ ଦୀପୁ ତ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ଆମେ ଏପଟୁ ଗୌତମ ମୁଁ ବାକି ରଶ୍ମି 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବେଲପଣା କରାହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାଇଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବେଲପଣା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗାଟି ଆମର ଏଇଠି ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବେଲପଣା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ହ୍ୟାଲୋ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବେଲପଣା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେଲପଣା ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଚାମଚ ଜାଣିନକିରେ ଚାମଚ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଚାମଚ ନୁହେଁ ଚାମଚ ହଁ ଚାମଚ କ'ଣ ହେବ ଇଏ କରାହବ କୋରିବ କେମିତି ଦାନ୍ତ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବ କିରେ ଆମେ ଦେଶୀ ପିଲା ଆମେ କୋଉ ପିଲା ଦେଶୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଥିରେ କରିକି ଏଇଥିରୁ ଇଏ କରିବା ଚାମୁଚି କହୁଛି ଚାମୁଚି ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଲପଣା ଯଦି ପିଆର ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକେସନରେ ବେଲପଣା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହିଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ବେଲ ଫଟି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ 2ଟା ଫାଟିଲା ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଫାଟିଛି ଏଇଟା ଫାଟିଲାନି ତ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇଟା ଭଲରେ ଫାଟିବେ ଭଲରେ ବେଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି ବେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଚିକି ରେଡ଼ି ବେଲରେ ହବ ଖେଳ ତାପରେ ଖାଇବ ମୋର जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ବେଲପଣା ବେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳେ ବେଲର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଜା ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଥରେ ବି ନାହିଁ ନା କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ପିଇଥିବେ କେବେ ବେଲପଣା ଆଜି ଆମେ ପିଉଛୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଲପଣା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏପଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପଇଲା ଖସିକି କେଉଁଠି ପଇଲା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲସେ ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମ୍ବ ସବୁ ପାଚିକି ପଡ଼ୁଛି ତଳେ ଦେଖିବା ଚାଲ ସେଇଠି ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଧରିକି ଆସିଛି ସେଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ ବେଲପଣାରେ ଧର ଧୋଇଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ କୋରିଆ ଚାଲିଛି ବେଲ କୋରିଆ ସରିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ତ ବେଲପଣା କେମିତି ହେଉଛି
जो मैंने शिखि न आमठू शिखि जातु हेल्ले तो आम तो भूल शिखनी मुझे नाम नउछि पडुछि तुमरो पानी पका बर्तमान एवं सांग मैंने आंब धुआ चलती कारण जेहेतु यहाँ तले पड़ी टे सफा कर आवश्यकता रही है बर्तमान देखिपे बर्तमान देखिपे सेपटे आंब धुआ बर्तमान देखिपे आंब बर्तमान पूरा रेडी सफा है किसी बेलपणा टे यूनिक करवा आंबटा भी आड करिया आंब चोपाटा खाइब दीपू पूरा आंब पूरा पाचिक रेडी बेलपणा रे केते आंब पड़े कमेंट करंतु बर्तमान आम किसी यूनिक करछु एटा भगवान आमको जेहेतु देइछंती कले पकेई खाई जा मुझे टेस्ट करेबे नहीं नहीं तमे ए पूरा रढ़ 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 आंब अंगूर आड सरी फास्ट बेल बेल पर पड़ा आंब आंब पर अंगूर आड है एवं चीनी आड करवा चीनी बर्तमान आड है आपण बेलपणा जी क्वांटिटी हिसाब से चीनी आड करेंगे आम ए 400 ग्राम चीनी आड करूँ जेहेतु अध डेक्ची हम अच्छी बेलपणा तो फ्रेंड्स बर्तमान एवं आमर बेलपणा टोटल रेडी आउ बेलपणा फास्ट आगे टी आम टेस्ट करा पड़ो मिठा आटा पाई ना नहीं टी आगे दिहगला ठाकुर को पूरा रेडी टेस्ट भी सरी जाइए पूरा नांगा अच्छी आ बर्तमान या पर पिया आरंभ हम हेल्ले दीपू सेपटे शोची आ दीपू जागिया ए दीपू ओय कम कम आशा जल्दी आ कम हाँ अरे खरा को झाई मार दीजी आशा 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 ठीक है सब बेल बड़ा मार दो सब ठीक है दीपू ना ये झाड़ा पड़े खराटा अबाग्या अबाग्या लगुच हां आशा 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 जाई बरी नूट करनी अरे जोड़े ग्लास बेल बड़ा मारी पूरा रेडी आसे हे गेला ना जे पूरा हे लेडा सुनो अरे झाई मारी दउची बर्तमान सांग माने आउ से उद्दे उद्दिया खरा रे झाड़ा जाइथिला ताको पूरा एकदम झाई मार दी झाई मार दी चाली पारनी एनर्जी लॉस होईची बर्तमान प्रथम ग्लास टा आमे दीपू एवं ही दबा काहे ना ताको झाई मार दीजी बर्तमान पूरा देखि पारुथिबे पूरा रढ़ भाबे हमर बेलपणा रेडी फास्ट क्लास टा आमे गोड़ी गोड़ी आसुची कि ना एटा गोल मरच तो फ्रेंड्स हमार ए बेलपणा हेला रेडी तो टेस्ट करू टेस्ट कर सारा पर तो आपण मानू जणेबु जे केमती लागिला तो चेस टेस्ट कर ताको झाई मार देजी जे बिकोला होची खाली पीबा को केमती लागिला पीकी आंबर फ्लेवर आउछ नै सत कथा कहया गले मु जान नथिले कि माने बेलपणा रे आंब आ अंगूर ऐड कला पर एमिति गोटे टेस्ट आसे सांग माने रियली प्रकृति आप केबे करंती बेलपणा से ऐड करंतु आंब आ अंगूर देखियो टेस्ट केमति लागुची पूरा यूनिक टेस्ट आसी भलो अछि तुमको केमती लागिला बेलपणा पीकी बढ़िया लागुची तुमको तो झाई मार देथला झाड़ा पड़े खरा टाइम खरा अछि टाइम आदेस लाग
ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ପିଇକି? ଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ 2-3 ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା ପରେ ଠିକ ଲାଗିବ। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଇକି? ବହୁତ ବଢିଆ ଆମର ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ବେଲପଣା କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ପକାନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବାର ମଜା ଆମେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁପର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମିତିଆ, ଆଉ ମାଗଣା ପିଲା ବେଳେ ସଇଲା। ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ କ'ଣ ଏଇଟା ମାଗଣା ପିଲା ବେଳେ? ଏଇଟା ହେଲା ଗୌତମ ଗ୍ଲାସ୍। ଗୌତମର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବଳିଛି, ଆମେ ସବୁ ପିଇ ସାରିଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମକୁ ଦେବା, ସେ ଟ୍ରାଏ କରିକି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ବୋଲିଆ। ଭାବିନଥିଲୁ ତୁ? ମୁଁ ଆଗରୁ ପଣା ପିଇଥିଲି ବେଲପଣା, ତଥାପି ଇଏ ପୁରା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ୍ବ ଫ୍ଲେଭରଟା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଆସୁଛି ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ପିଉନୁ ଆଉ ସେଇଟା ପକେଇବୁ କେମିତି? ତମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କେତେ ଗ୍ଲାସ ପିଇଛ? ସିଏ ମିଲ୍କଟା ଆଡ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲା, ସେଥିପାଇଁ ନୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ନୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଫଟୋ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେୟାର ଯୋଗୁଁ ସରିଲାଣି, ଆମର ତାଙ୍କର ସରିନି। ଆମେ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଖାଲି କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ପିଇଥିଲେ ଗ୍ଲାସଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମ ବେଲପଣା ଫିନିଶ୍। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି ଆମେ କେମିତି ବେଲପଣା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ପିଆ ପିଇ କଲୁ। ଆପଣ ବି କେବେ ହେଲେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୌତମ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆସିବ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ।